शिक्षक मानकर अवदान जहाँकि आज पर्यंत ए स्कूल जीवित हो रही बोली कहले चलो। आज तीन जन शिक्षक जेहेतु विदाय नौ पढ़ापढ़ी टी असुविधा हम मु सब बेले कहे कि मोर छात्र मोर सर्टिफिकेट आउ रिमार्क्सटा हूँ मोर रिवार्ड केन हिसाब रे स्कूलटा गठन कराई अंचल लोक भी जानबे मास्टर मैंने सब निजके निजे जलांजलि दे देकरी निजर जीवनटा के पूरा पैन छोड़े देकरी स्कूलटा के गठन कर लगे ये अंचलवासी हमको भूली नहीं पार आमे भी तांको केबे भूली नहीं पार। आमर स्कूल तीन तीन जन शिक्षक को ले जाइछन आरो स्कूल रे शिक्षक अभाव अच्छे जेनटा कि छुआ मान पाठ पढ़ारे बहुत असुविधा है। MKSS टीवी रो आजिर खबर गोटे स्कूल नो एका संगे 4 जन कर्मचारी विदाय नेले केनता हेबा स्कूल पाठ पढ़ा काना हेबा स्कूल छाकर भविष्य स्कूल नो 3 जन गुरुजी 8 जन हेड पियन अवसर नहीं थिबार बिलके इथिरुथे बरगढ़ जिला विजयपुर ब्लॉक कुरकुटा गाँव मझी होइतिबार विदाय सम्बर्धना समारोह थी गोटे स्कूल नो एका संगे 4 जन कर्मचारी विदाय नेले केनता हेबा स्कूल पाठ पढ़ा आर काना हेबा स्कूल छाकर भविष्य बोली मत प्रकाश पाई। पंचायत हाईस्कूल कुरकुटार इंग्राजी गुरुजी सुभाष चंद्र भोई इतिहास और भूगोल गुरुजी सरोज कुमार प्रधान हिंदी गुरुजी हेमसागर मेहर आर हेड पियन कौस्तुभ सेठ अवसर ग्रहण कर बेलके सेमानकर उदय पहला स्कूल आर तारु तारु कुरकुटा गाँव मझी विदाय सम्बर्धना सभाटी होइथिला। गाँव आगर छात्र छात्री मानकर उजुक तथा मुखिया गुरुमा सुनंदा पन्नाकर अध्यक्षता होइतिबार समारोह जगान विदायी सुपुरुष माने गुरुजी रमाकांत पृष्टि रुद्र साहू दशरथ गड़तिया ऑइलपुर उपरा स्कूलर गुरुजी लक्ष्मी नारायण रणा सांगे शांतनु जाल नीलमणि भुए कुलमणि धरुआ इमाने हाजर थिले। संस्कृत गुरुजी लिंगराज साहू कुनुआ को स्वागत आर चिन्हार करुथिबार बेलके आगर छात्र हेमंत महानंद सभा चलैथिले। सभा आगनु गणा बजार ताले ताले सम्मान देकरी सांस्कृतिक धारार भव्य शोभा यात्रा थी सभे सभा जाके पहुँची थिले। सभा मूल है कि आगर छात्र छात्री माने फुलगुच्छा अंची देवार संगे गोड़ धोईकरी ताकर प्रिय गुरुजी मान को सम्बर्धना जनईथिले। स्कूल तिष्टिबार संगे ताकर तरत मिशा संघर्षमय अतीत के विदायी सुपुरुष माने उपस्थापना करबार संगे असंभव बोलबाटा किछि नहीं न बोली सभाती कहिथिले आर सभाती सेमानकर निरोग आर अक्षय अमर रहबार कामना करा जायथिला। ई कार्यक्रम थी स्कूलर छात्र छात्री माने हाजर थिबार बेलके चित्तरंजन पंडा जतिन महानंद आकाश साहू विवेक पाणिग्राही अनंत रणा संजय नंद बड़ नायक गोविंद साह संगीता धरुआ अनिमा साहू मीरा नायक रीना बेहरा अलिशा नायक निर्मल बारिक पूजा भैंसाल अंजन साहू क्षीरसागर भोए मंटू धरुआ सुब्रत धरुआ नम्रता साहू महेंद्र रणा आघोर ई छात्र छात्री आर गाँव लोके सहयोग करथिले। शेष के उपरा स्कूलर गुरुजी प्रेमराज प्रधान समको धन्यवाद देइथिले। तो इथुर परे किछि मंतव्य सुनमा। धन्यवाद। जुहार। पंचायत उच्च विद्यालय कुरकुटार प्रधान शिक्षक श्रीमती सुनंदा पंडा आज आम विद्यालयर अवसरकालीन विदा संवर्धना सभा उद्यापित हो जाइए। सभार आम स्कूल 3 जन वरिष्ठ शिक्षक आज सरकार नीति हिसाब रे से माने विदाय होउछंती। जो माने खेले आमर सहकारी शिक्षक 2 जन हिंदी शिक्षक जड़े आउ जड़े पियन भाई आजिकार ये अवसर समय रे माने एटा दुख भी जी लगुच माने से दुखर माने विद्यालय जो आज पर्यंत गढ़ी उठी से विद्यालयर अनुभूति को मन पकड़े बहुत दुख लगुच। जो माने गोटे परिवार भली आम रही से माने आम पाखरु विदाय नौचंती। यह किंतु चिराचरित प्रथा आज से माने गले काली सेमती सरकार को नीति अनुसार आम समस्ते धीरे धीरे जीवु किंतु ए गाँव जो उन्नति ए गाँव जो शैक्षिक परिवेश टे सृष्टि करी जाइछंती आउ सी होचंती मोर बापा श्रीयुक्त श्रीकृष्ण पंडा तांकर उद्यम रे ए विद्यालयटा गढ़ी उठीला। आउ ए जो कुरकुटा गणपाली ऑइलपुर रो वयोज्येष्ठ व्यक्ति मानकर सहयोग सेटा मध्य भूली हुए नहीं। शिक्षक मानकर अवदान जहाँकि आज पर्यंत ए स्कूल जीवित हो रही बोली कहले चलो।
ଆଉ ସ୍କୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବେଶରେ ସ୍କୁଲର ରିଜଲ୍ଟ ଦେଖାଯାଉ, ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଦେଖାଯାଉ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ। ଆଉ ଅଫିସିଆଲି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ ପୁରସ୍କୃତ ବି ହେଇଛୁ। ଆଉ ଛୁଆମାନଙ୍କର ରିଜଲ୍ଟ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ରିଜଲ୍ଟ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ 100% ରିଜଲ୍ଟ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ତିନି ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଯେହେତୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର୍ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ କିଛିଟା ହେବ। ସରକାରଙ୍କ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛି, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବସର ନେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏଇ ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ଶିକ୍ଷାର ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇପାରନ୍ତା। ଆଉ ଏଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଦୂରକୁ ନ ଯାଇ ଏଇ ପରିବେଶରେ ଏଇ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳମୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ, ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁରୁକୁଟା। ଆଜି ଦେଖୁନ୍ ମୋର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଦାୟକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାହେଲା। ଆଉ ମୋତେ ଆଜି ବିଦାୟ ଦିଆହେଲା। ପ୍ରକୃତିରେ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଏତେ ଆନ୍ତରିକତା ଯେ ମୋତେ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ଯେ ଜାଗାରେ କି ମୁଁ ପୁରାପୁରି ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ମୁଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲି ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ତା ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଅବସର ପରେ ଆଉ କୌଣସି ପେନ୍ସନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ 39 ବର୍ଷ କାଳ ମୁଁ ଶିକ୍ଷକତା କରିଛି। ଆଉ ମୋତେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ବିଦାୟ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋର ଅନ୍ଧକାର। ତଥାପି ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆହୁରି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ନ୍ତି। ଆମେ এই ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ତଥା ବହୁତ ଅନୁନ୍ନତ ଅଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ କି ବାଳିକାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ବେଶୀ। ଆଉ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦରିଦ୍ର ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛୁ ଆର୍ ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ତିଷ୍ଠେଇଛୁ। ଆଉ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରି এই ଅଞ୍ଚଳର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିଛୁ। ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବହୁତ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆଉ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ମୋର ଛାତ୍ର ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ରିମାର୍କସଟା ହେଉଛି ମୋର ରିୱାର୍ଡ଼ ବୋଲି, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହେ। ଏଇଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସଟା ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରିମାର୍କସଟା ହେଉଛି ମୋର ରିୱାର୍ଡ଼। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସରୋଜ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପଞ୍ଚାୟତ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁରୁକୁଟା, ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ମୁଇଁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ପଢ଼ୁଥିଲି। ମୁଇଁ ଯେତେବେଳେ 92ରେ ମୁଁ ଜଏନ୍ କଲି, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସ୍କୁଲର କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଗୃହ ବି ନାଇଁ ଥାଇ। ମାନେ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଆଜ୍ଞାମାନେ ମିଶିକରି ଇଟା ବି ତାମାନେ କଲେକ୍ସନ୍ କଲୁ। ଆଉ ସ୍କୁଲ ଘର ତିଆରି ହେଲା। ସ୍କୁଲ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା, ଆଜ୍ଞାମାନେ ବି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ ବି କେତେକ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିଲା। ତାପରେ ସ୍କୁଲଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇ ଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ତାମାନେ ଆପ୍ରାଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ସ୍କୁଲଟା ତିଷ୍ଠି ପାରିଲା। ମୋ ନାଁ ହେମସାଗର ମେହେର, ମୁଇଁ ବିଜେପୁର ରହେ। କୁରୁକୁଟା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ କୁରୁକୁଟାରେ ମୁଇଁ ହିନ୍ଦୀ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲି। আর করুছি বর্তমান আজই আমার রিটায়ারমেন্ট। আজ দুঃখর কথা কহমি কি সুখর কথা কহমি কিছু বুঝি না পারবা। দুঃখটা কাণ আর সুখটা কাণ ই অঞ্চলের লোকে সমস্তে জানিছ। আমি কেন্তা হিসাবে স্কুলকে গড়লু আর কেন্তা হিসাবে আমি রিটায়ার করলু, কেন্তা হিসাবে ইহাদে পলাউছু, ই হিসাবটা আমি নিজে বিশ্বাস করে পারবা যে আমি পলাউছু বলে। হেলে বি দিন লা যে আমি যেতবে ইনু অটানো সাইকেল পেচিং হয়ে গলে বি আমি সেটা চালতে যাওলু বিজেপুর যায়। ই জিনিসটা কে পাছড়ে না হবা। আর এতে দুঃখা স্কুলটাকে আমি তৈয়ার করেছু যে চিন্তা বি করে পারবা। আর পিলামানে বুঝবে সেটি বেলে যেন পিলামানে পড়ুলে
କେନ୍ ହିସାବରେ ଏ ସ୍କୁଲଟା ଗଠନ କରାହେଇଛି ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବି ଜାଣିବେ ମାଷ୍ଟରମାନେ ସବୁ ନିଜକେ ନିଜେ ଜଳାଞ୍ଜଳି ଦେଇକରି ନିଜର ଜୀବନଟାକେ ପୁରା ପ୍ୟାନ୍ ଛଡ଼େଇ ଦେଇକରି ଏ ସ୍କୁଲଟାକେ ଗଠନ କରିଛୁ ଏଥିର୍ଲାଗି ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଆମକୁ ଭୁଲି ନାଇପାରୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ନାଇପାରୁ ଏଇଟା ଆମର ସ୍କୁଲ ବନାବାର ଲାଗି ଆମେ ପୁରା ଗୋଟେ ଇଏ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତିଷ୍ଠାମୁ କେତେ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ବିରୋଧୀମାନେ ସବୁ ହଟିଗଲେ ଆମର ଏଇ ଚେଷ୍ଟା ଦେଖିକି ଏ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଥିଲେ ଯାହା ମାନେ ଜାଣା ବେଲେ ତାଣା କରିହେବା ଇଟା ଆମେ କରିକିରି ଦେଖେଇ ନେଇଛୁ আর সবলে আমার ইচ্ছা যে স্কুলটা ইনো তিষ্টু কিন্তু গভর্নমেন্ট আম উপরে যেন অত্যাচার কলা ভলিয়া করেছে আমার না পেনশন অছে না কিছু আটকে অছে সবু আড়ে অন্ধারে আমার উপর দেখলে অন্ধার আর তল দেখলে বি অন্ধার আমি ভুগে মরমু কি শোষে মরমু কিছু জানিবি না পারবার আগে পুরাপুরি শুন বেলা পুরা শুনে আর কিছু নেই বেলে সেটাকে নেইকি আমি আর টিকে চিন্তিত কেনা করে চলমু কেনা করে পরিবার চলবা আগে কাଣା হবা কিছু বুঝি না পারবা এটা হচ্ছে আমার সরকার উপরে আমার ওইটা করে আমি সরকারকে কହୁଛୁ যে সরকার আমার কিছু গোটে পেনশন হও কি আউ কিছু গোটে আমার সে কেস মামলা করু কি 94 এলিজিবল কিছু পয়সা দৌ ই কিছু না হেলা বেলে আমার বুদ্ধি আর কিছু না দিশবার সবু মায়া উপরে পড়িগল ন আর সবু সে উপর পালা উপরে ছাড়ে ঝড় ঝঞ্ঝা আসিকি আমি সবু স্মাশ হয়ে ভলিয়া জনা পোস্ট হব সেটা পোস্ট হব সেটা বলাই জিলা গুলি মুন্ডা ହଁ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟାଏ ହେଡ଼୍ ପିଅନ୍ ଥିଲେ ଆଉ ଇନ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ତା ମୁଇଁ ଛାଡ଼ି ନି ପାରେ ଭୁଲି ନି ପାରେ ସବୁଦିନ ମନେ ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ନି ପାରେ ମୋର ନାଁ ହେମନ୍ତ ମାନ ମୁଇଁ କୁକୁଡ଼ା ଗାଁରେ ଆଉ ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ କୁକୁଡ଼ାର 13 নম্বর ବ୍ୟାଙ୍କର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆରୁ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛେ ଆଉ ଆଜିକା ଯେନ୍ ଆଜ୍ଞାମାନେ ଅବସର ନେଇଛନ୍ ସେ ଆଜ୍ଞାମାନେ ସ୍କୁଲକେ ଗଢ଼ି ତୁଲବାର୍ ଲାଗି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା ବହୁତ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ ଆର୍ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଆଜିକା ପଞ୍ଚାୟତ ହାଇସ୍କୁଲ କୁକୁଟା ଠାରେ ହେଇଛେ ଆର୍ କୁକୁଟା ନା ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛେ ବେଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ନେ କରନ୍ କିନ୍ତୁ ଇ ହାଇସ୍କୁଲଟା ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆର୍ ଆଜ୍ଞାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଲାଗି ଆଜି ଇ ସ୍କୁଲଟା ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ସରକାରକୁ ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲ 3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ ଆରୁ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଛୁଆମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା ତେଣୁକରି ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ଆମର ସ୍କୁଲକେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷକ ଦଉନ୍ ଆର୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଗି ଏ ଜାଗାରେ ଯେପରି ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେଇପାରବା ସେଥି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉନ୍ ବୋଲି ମୁଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ନିବେଦନ କରୁଛେ